के हैं, वो फ़ोन करके हमको बोले कि गाड़ी अंदर जाएगा तो मैं अपने गार्ड को खिला देता हूँ और सब गाड़ी में पंचर करा दूंगा। इसके लिए एक भी गाड़ी अंदर नहीं जाना चाहिए। And I request them that how these old people will enter in the temple. They are telling you are having lot of fun and manage wheelchair, and this aged people will come with the wheelchair. Is it possible to bring every time this old person to bring this thing in the for all this building would come up? We were established here, and now after this building coming up, they are saying that we want this land, we want to acquire this land. So we are requesting Daji sir to find a solution for this. Vehicles are coming inside, they are saying no, we will not allow them. You park the vehicle outside, you can go walking by walk. Some person are coming with children, small babies are there with them. How they will enter inside? Where they will park there? That's why we request. News now, friends, म्हाका दिसता जो आमचो इंडियन नेवीचे जे हांगा वर्णापुरी एरियान जो नेवीचो जो वो एरिया आसा आणि जे नेवी हांगा आसा तेंचे जे मेन इम्पॉर्टंट काम जाल्लेले आसा म्हाका दिसता ते सिव्हिलियना वांगडा टसल हेजे पयली तुमकां दाखयल्ले की कशे एक एरिया हांगासून एक 200 मिटरा पयस अय्यप्पा टेम्पल ऑपोजिट जे एक रेसिडेंशियल एरिया आसा थंय नेवीन कंपाउंड मारपाचे चितले आणि दे वॉन्टेड टू बॅरिकेड that area. That time Daji Bapsalkar he intervened and somehow that issue is getting resolved. पण आयज जो एरिया नाव आसा तुम्ही हे पळोवंक शकता. This is Goa's oldest Orthodox Syrian church. 1996 हांगा वो चर्च हांगा तयार जाल्लो. तशेंच हांगा श्री राम मंदिर वर्णापुरीचो वो एक परिसर आसा. तशेंच एक तेजे फाटल्यान जो परिसर आसा तो आसा दुर्गा देवी माताचो परिसर. सगळे हे जे चर्च आणि देवळां मोर देन 50 years 5 decades ओल्ड एस्टॅब्लिशमेंट. पण आयज नेवीक दिसता की वो जो एरिया आसा तुम्ही माझे एक साइडीन पळोवंक शकता. दिस इज वन abandoned building which is under demolition, and there are some few quarters occupied by the civilian working in the navy. आणि नेवीक दिसता की वो एरिया तेंचो आसा मान्य करता आणि there may be some security threats, so they are wanting these religious groups to stop coming inside this area with the vehicle. Otherwise असेही लोक म्हणटाले की नेवीन थ्रेटन केलेला आसा की तेंची गाडी they will puncture the vehicle with the nails. अशे धमकी जेन्ना मेळ्ळे हे सगळे जे लोक माझे फाटल्यान आसा they all got worried and then they called upon Daji Bapsalkar. आयज एक बरीशी मीटिंग जाल्लेली आसा with Daji Bapsalkar. Everybody wants that Navy ची जी ही हांगा जे त्यांची जी तयारी आसा to seal that gate and put security people and block this motorable access. They don't want this to happen. Otherwise these all religious institution which is here 5 decades old institution, more than 5 decades old institution, लोक हांगा येवपाक बंदी जातले. विश्व हिंदू परिषद हांगाचे तेंचे जे आयज हांगा रिप्रेझेंटेटिव्ह आसले तेंच्यांनी ओपनली एक वॉर्निंग कशें दिल्लेलें आसा दे विल नॉट अलाव दिस थिंग टू हॅपन. दाजी बापसालकरांनी म्हणलेलें आसा की दे विल ऑल्सो नॉट अलाव दिस थिंग टू हॅपन and if required government will take over this whole area and in that land parcel दुसरेकडे नेवीक दितले, but they will not allow. हे नेवीचे जे हांगा रोल आसा खंय ना खंय एक it is getting more suspected की why suddenly navy is coming in front and having tussle with the local population. Civilian navy versus civilian, that has become a talk of town. आज सकाळचे एक जेन्ना आम्ही तुमकां न्यूज दाखयल्ले that was MPT versus civilian, हांगा navy versus civilian. मुरगांव तालुक्यान Navy and MPT versus civilian have become one of the major topics. They came, they are telling that they will not allow the vehicle to park inside the temple area. Nobody is allowing. Actually, Navy is not interested to allow anyone with the vehicle to the मंदिर. अगर एजेड पर्सन को एक चीज़ बोला जाए तो वो कहाँ से आएगा? मंदिर में राशन आता है, वो कैसे आएगा? इस चीज तो मना नहीं कर सकते. और people cannot park on the highway. This is not the parking area. It is national highway. If Navy is compelled us to park. Operational भी नहीं है. So how Foga is and his staff is telling. But what is it? Directly? No, we will not allow to park in our area. What area? So last 50 years everything is going fine, and that is the only Orthodox church around our area. That is also this to stop. How come it is possible? 2 मंदिर है, एक चर्च है, सभी आना बंद है.
सभी पैदल आ जाओ। कम से कम 2000 फैमिली आता है इधर ये मंदिर में विजिट करने के लिए। इरेस्पेक्टिव ऑफ बंगाली वंस ऑल आर कमिंग हियर टू वर्शिप काली माता लास्ट 50 years। और ये सारे चीज़ हम लोग थ्रू आवर लोकल एमएलए सर हम लोग कम्युनिकेट करना चाहते हैं। Adjacent to Kali Mandir, there's a Ram Mandir. Many people are visiting there also. Everybody is annoyed, but if Navy is arrogantly telling like that, so what to do? That is only authority. 1 month. They are allowing, sometimes they are allowing, sometimes they are not allowing. When vehicles are coming inside, they are saying, no, we will not allow the vehicles. You park the vehicle outside, you can go walking by walk. Some person are coming with children, small babies are there with them. How they will enter inside? Where they will park their that's why we request Daji to sort out this problem. But how old is the temple? I spoke to Foga. This temple is around 60 years old. Solved. This temple is there before all this came up. From last 60 years this temple is there. That church is there from last 40 years. इनका 40 years हो गया काली मंदिर। Kali Mandir 50 years. 50 years. Church we are 56 years. 56 years. Just imagine. After having all this, now we request Daji sir to find a solution for this. That time this area, full area is barren, sir. This building and everything is after building. Navy occurred after that, since the mandir is come. Whatever, for example, this is the PWD. Last 60 years. And before all this building would come up, we were established here. And now after this building coming up, they are saying that we want this land. We want to acquire this land. So we are requesting Daji sir to find a solution for this and once for all. Permanent solution काढून सर आमका देऊ शकता. What Navy said? Navy तुमका किती सांगले? नेव्हीन अजून काय सांगू ना ते सराकडे उलयता आणि आपल्याकडे येतले खंय they'll come back to us. पहिले किती सांगले? Blocking access is they're not allowing the vehicle to come inside. And main thing is the parking. When they came here earlier, they told us that they will not allow the vehicles. But after Daji speaking, they said now they will allow the vehicles. So we request once again. So their problem solved झाले पण as Daji sir has told us, he will take us to CM and get a final solution for this. That is what we are requesting. देवळाची 2 देवळाची आणि कंप्लेंट केली म्हणजे ते असे ॲक्सेस दिनात म्हणून आमचे पहिले 4 दिसाचं पहिली शनिवार मिटींग बी आशिल्ली हांगा आमी मिटींग घेतात म्हणटकूच थंय ताणें हाडयले कित्याक हाडयले म्हणटकूच थंयच रावन हांवें दाजीक फोन मारलो म्हणटकूच ते 4 दीस जाले म्हणलो ब्लॉक केल्यात आनी 60 वर्सां पयलीं पासून आमचे ॲक्सेस आसा नवो एकटो ट्रान्सफर जावन येता आनी हे कायदो हाडटा हे बरोबर न्ही आतां दाजीन म्हणल्या प्रमाणे एमिकल सोल्युशन जावपाक जाय ते जावपाक जाय आशिल्लें जर तर भायर समज रावून आयले जाणटे लोक कशे येतले भक्त लोक भितर हे तांकां बी कळपाक जाय न्ही नेव्हीवाल्यांक बी कळपाक जाय न्ही कायदो हाडलो रूल हाडलो म्हणून इम्प्लिमेंट केलो जावूंक जाय न्हू तशें आमचे सर्वे करपाक जाय इतली 60 वर्सां पर्यंत हांगाच आतां म्हाका दिसता 20 वर्सां जातली आसता हांगा कोणूच ना कॉलनी कोणूच नेव्हीचे लोक कोणूच रावनात सर्वीसवाले मेन म्हणल्यार हो एक्चुअली कम्युनिटल जागो आनी हांगा तांच्या बिल्डिंगेकून पयलीं टाकी बांदल्या PWDन हो रस्तो आहा पळय तो PWDचो जेन्ना हो रस्तो PWDचो रस्तो PWD परमिशन दिता जाल्यार नेव्ही कित्याक कसो क्लेम करता हो एक्चुअली सिव्हिलन्साचो नेव्ही कडेन दिल्लो वापरपाक आतां मेन म्हणल्यार MS म्हणून आसा पळय इट्स कॉन्ट्रॅक्ट बेज तांचे नेव्हीचे आनी तांचे एम्प्लॉईज हांगा रावताले आतां रावना तुमचे कितें डिमांड आसा इश्यू तो बरो आमी कितें म्हणटा की जे जशें घडटाले तशें जाताले तशें उरूं न्ही तशेंच उरूं न्ही कळ्ळें न्ही चुका जाता आनी हांगा फुडें कितें डेवलप करपाचें आसा फुडें कितें डेवलप करपाचें आसा तुमी आमचे कोण आतां म्हाजी गाडी चेक करा न्ही चेक करा आनी सोडा सेक्युरिटी दवरा टायट करा 10 सुरू नंतर कोण गाडी आसूं जायना बरें 10 नंतर आमी आमची कोण आसा पळय तांकां हें करताले भायर धाडटाले रस्तो ब्लॉक जावंक जायना रस्तो ब्लॉक जायना भक्तांक रस्तो ब्लॉक जावंकूच जायना कोणी आसूं चर्च आसूं देवूळ आसूं काली मंदीर आसूं आमी एमिकेबली हांगा बरें करून आमी इतले वर्सां रावल्ले आसा आतां हे 4 दीस जाले ऑब्जेक्शन हाडटात हे जावंक जायना अपना दिवस था 15th नाइट को हम लोग जब पूरा उसका प्रिपरेशन के लिए आए थे गेट पे काफ़ी एजेड पर्सन भी था तो उसी टाइम हम लोगों को सडनली माने फोर्सफुली नेवी उस दिन बोला आप लोग अंदर नहीं आ सकते तो हम उसी रात में ही दाजी सर को फ़ोन किया था और दाजी सर को बोला कि प्लीज़ ये सिचुएशन एक अनवांटेड सिचुएशन में बदलने वाले हैं आप सामने आइए तो दाजी सर उसी टाइम में फोगा को फ़ोन किया है और नेक्स्ट डे मैंने 16th को ही केम
पर्सनली टू इंश्योर दैट गेट खुला है कि नहीं, तो गेट उस दिन आके उन्होंने पूरा खुला हुआ और हमारा 16 का जो ओकेशन बहुत अच्छे से गया है। बट उस टाइम बोला गया इट मे बी टेम्पोररीली, बट टेम्पोररीली एक 60 साल का जो हम लोग फैसिलिटीज़ बोलिए जो मंदिर के लिए चाहिए, एजेड पर्सन वो लोग आएगा कैसे, उसका राशन कैसे आएगा अगर रास्ते में हम लोग गाड़ी खड़े करेंगे, दैट टू नेशनल हाईवे। इफ़ नेवी इज कंपेल अस टू पार्क इन नेशनल हाईवे, इज इट करेक्ट? ये सारे चीज़ हम लोग राजी सर को बोला है एंड दैट शुड बी कम्युनिकेटेड टू CM सर। इट इज़ आवर रिक्वेस्ट एंड इफ़ रिक्वायर्ड CM सर को भी यहाँ अगर बुलाया जाए तो वी ऑल विल बी थैंकफुल टू हिम कि सर आके देखिए इतना भावना के साथ एक खिलवाड़ हो रहा है, ये ठीक नहीं है। एक मंदिर, 2 मंदिर, तीसरा चर्च और दैट टू ऑर्थोडॉक्स चर्च। मुझे लगता है कि ये गोवा का सबसे पुराना और ओनली 1 ऑर्थोडॉक्स चर्च, ये क्या हो रहा है? सर आप प्लीज़ इस चीज़ को सीरियसली लीजिए और आगे आप हमारी तरफ से यही आपको रिक्वेस्ट है, ये लेके हमारा सर खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। थैंक यू। Not made any problem to Navy or other publics. So we are amicably, we are staying here. We have no problem at all. So status quo we have to maintain. Same thing. So church is around 56 years back. 2016 governor has come and golden celebration, golden jubilee we are celebrated. In 26 we are our 60th year. So far now we are everybody is staying amicably, peacefully here. So same thing should be maintained here and blocking. That means in old age, people are coming to mandir and for a peaceful time. So it is blocking the by gate means it is very difficult. आणि इतल्या वर्षापासून कसलो इन्सिडेंट जाऊ ना, अनटोवर्ड इन्सिडेंट हा पळय, बॉम्ब ब्लास्ट किंवा आणि हांगा कित्याक मर्डर किंवा आणि कितें कांयच जाऊ ना। सपोर्ट करता, हय तेंचे कितें प्रॉब्लम आले आनी सपोर्ट करता। लेफ्टिनेंट कमांडर साहिल करके है, वो फ़ोन करके हमको बोले कि गाड़ी अंदर जाएगा तो मैं अपने गार्ड को खिला देता हूँ और सब गाड़ी में पंचर करा दूंगा, इसके लिए एक भी गाड़ी अंदर नहीं जाना चाहिए। क्या समस्या थी उनको, क्या समस्या होगी आप लोगों से? वो एरिया, इस एरिया में मत घुसो, बोलते हैं गाड़ी अंदर मत लाओ, इस एरिया के अंदर मत आओ, ये हमारा एरिया है। This is what they लोग आते हैं, एजेड लोग आते हैं, 80-85 इयर्स के लोग हमारे लोग मंदिर में आते हैं, तो वो कैसे आएंगे? वो बोलते हैं कि गाड़ी बाहर पार्क हो, बाहर भी वो पुलिस आकर के लॉक करके जाता है उनको। बाहर नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे पे आप गाड़ी ऐसा नहीं रख सकते ना, इतना दुनिया भर का ट्रैफिक वहाँ चल रहा है, हैवी ट्रैफिक चल रहा है, उसके ऊपर आप अपना गाड़ी लाइन में पार्क कर दोगे। क्या लगता है सडनली 200 व्हीकल अगर पार्क हो जाएगा तो क्या प्रॉब्लम होगा? बोलता है कि मैं बोला सर आज तक कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं, आज अभी क्यों रोक रहे हो? 60 साल से हम लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। बोलते हैं नहीं गाड़ी में बम लेके जाता है, तुम चेक करके छोड़ो ना, ऐसा तो कोई मंदिर पे आएगा ही नहीं। मैं उनको भी बोला ऐसा कोई बम लेके मंदिर पे नहीं आने वाला है, अगर आपको लगता है तो आप चेक करो, चेक करके फिर आप हमको छोड़ो। उन्होंने गार्ड रखा है तो उन गार्ड को अपने इंस्ट्रक्शन दे कि चेक करे जो नेसेसरी, जैसे बट गाड़ी अलाउ करे, चेक करो, एंट्री बनाओ, चेक करो, एंट्री बनाओ, सबका मोबाइल नंबर ले लो, सब गाड़ियों की एंट्री करो, जैसे बेस में नेवी में इंटर होते हैं ऐसे यहाँ भी इंटर करो, बट एंट्री करने दो, एंट्री मत। कुछ ऐसा हुआ नहीं है पिछले 56 ईयर में, कुछ ऐसा यहाँ पे कुछ हुआ नहीं है कि ऐसा कुछ नाही। आम्ही पहिला की लास्ट टायमाक म्हणजे तेवटेन म्हणजे ह्या मंदिरा फाटल्यान एक इश्यू आशिल्लो अयप्पा देवळा कडेन, थंय तांकां एक्सेसाचो इश्यू आशिल्लो, ते कोर्टान केस चालू आशिल्ले। मागीर हांव निवडून येतकूच हांवें तांकां दोग जाणांक एका टेबलार हाडले आनी मागीर सेटलमेंट जालो आनी एक MOU सायन जावपाचो म्हूण जालो आनी दॅट इश्यू वील बी सॉल्व। बंदिस्ते गेले आनी तो MOU सायन म्हणचे पयलीं ते बंद करपाक गेले। सो अगेन वी हॅड टू इंटरव्हीन आनी अगेन तांचे कडेन उलोवन आमी सांगलें की रस्तो जातकूच तुमी बंद करा। सो तेन्ना ते एग्री जाले। आता मदींच हे आयलें की हांगा गेट बंद करा म्हणून आनी गाडयो पार्क करता। हांगा रामाचें देवूळ आसा, हांगा कालीमातेचें देवूळ आसा, हांगा ऑर्थोडॉक्स सिरियन चर्च आसा, ही सगळी जी आस्थापना आसा दिस इज अ सिवील एरिया। जरी डिफेन्सा कडेन आसली दिस इज अ सिवील एरिया आनी सगळे सिविलियन्स हांगा रावतात। हांगा नेवीचे ऑपरेशनल एरिया आनी हांगा तशें कांयच नेवीचें अशें कांय ना, ओन्ली तांचो स्टाफ हांगा 2 बिल्डिंगांनी रावतालो, ते बी आतां अंडर डेमोलिशन म्हणून तुमी पयले पळोवपा आतां 2 जाणां येथे रावता। सो देर इज नो थ्रेट हांगा अशें ह्या हातून। सपोज नेवीच्या एरियन ऑपरेशनल एरियन तूं भितर वतलो जाल्यार तुवें आनी एक रस्तो क्रॉस करून केवटेन वचपाक जाय। सो वी सेड दॅट वाय दीस इज हॅपनिंग, तुका इतलें कित्याक हें करपाक जाय? सो त्या खातीर हांवें फोगाक सांगिल्लें तूं येवन पळय म्हणून। सो आज फोगा येयल्लो, सो फोगानूय पळोवन गेले। आमकां कळटा की नेवीकूय बी आपल्या हाजे खातीर सेफ्टी खातीर तांणी हें करूंकूच जाय, बट एट द सेम टायम हांगा जंय गरजूच ना थंय करपाची सेक्युरिटी वाडोवपा जाय, थंय वाडोवंकूच जाय। पूण हांगा जेन्ना सिविलियन एरिया आसा, हांगा सगळे सिविलियन्सूच येता आनी हातूंत भितर खंयच्यान डायरेक्ट नेवीक खंयच्याचूच एक्सेस ना।
हांगच्यान आय थिंक सो दीस इज नॉट निडेड. सो हांवें फोगा कडेन उलयलां आनी फोगाक सांगलां हांवें टील वी मीट CM and find a solution that they are not going to work. Secondly, we have also requested, I have given them a proposal. ह्यो 2 बिल्डिंग्यो आसा न्ही, ती एक बिल्डिंग आसा which are also very dilapidated. We will take state government to take over all this property. We will give you alternative place. तुमकां खंय सेक्युरिटी तुमी खंय घालपाय थंय तुमी घाला. पूण हांगा हे जे 50-50 वर्सां आमचे भावीक कोण राम मंदिरान वता, कोण ऑर्थोडॉक्स सिरियन चर्चीन वता, कोण हांगा वता, हांकां तुमी भायल्यान कित्याक हें करपाक लायता. कितली जाणटी मनशां येता, एक भावनेन येता, एक भावीक म्हणून एक भावनेन येता की आमकां सगळ्यांक खबर आसा की आमचो प्रभू श्रीराम हो आमचो आधारस्तंभ. आमी सगळे हांगा येतात, हांगा पांयां पडटा, राम जन्मभूमी येता, गर्दी आसता. सो असल्या लोकांक तूं सपोज भायर पार्क कर म्हणून सांगत, भायर खंय पार्क भायर हायवे आसा, हायवे वयल्यान इतले एक्सिडंट्स पयलींच कोण कोण कितले मरता ते आमी पळयता. सो ते म्हणटा भायर कितें तरी करा. सो वी सेड दॅट इज नॉट पॉसिबल. आमकां हांगाच जाय एंड वी वील टेक ओवर दीस लँड इफ यू वॉन्ट and we will see that we give you some alternate space. म्हणून लोकांचे पळय वी आर ऑल्सो व्हेरी आमकां नेवी आमकां खूब तांकां रेस्पेक्ट दिता आमी, कित्याक आज ते आशिल्ले म्हणून खंय तरी आमची बॉर्डर्स सारक्यो आसा, बाकीच्यो सगळ्यो बऱ्यो आसा. पूण हें तांणी सपोज आमकां कॉन्फिडन्सान घेवन केलें जाल्यार म्हाका दिसता हाजेरूय सोल्युशन येतलो आनी ताजेरूय सोल्युशन येतलें. सगळेंच म्हणजे जशें थंय सोल्युशन काडलां हांगा आमकां इजिली सोल्युशन मेळटलें. सो हांगा काय कसलोच एक ऑपरेशनल एरिया आशिल्ली नेवीची जाल्यार हांव समजूंक शकतालो की वी हॅव टू क्लोज इट डावन नाल्यार कितेंय करपाक जाय. हांगा तुमी पळया, हांगा 100 मिटर खंयच तुमकां नेवीक एक्सेसूच ना आमकां. नेवीन कितें एश्युरन्स बी दिला कितें ना? नेवीन हांवें तांकां सांगलां जो पर्यंत CM कडेन आमी मिटींग घेना सो नथींग शूड बी तुमी येवन तें बंद करप हें करप करनाकात, वीच दे हॅव एग्रीड. आनी सॅटर्डे नाल्यार मंडे भितर CM कडेन मिटींग जातली एंड वी वील स्ट्रेस अपॉन ऑनरेबल CM ऑल्सो की हो जागो आमकां जाय, आमच्या लोकांक जाय. खंयच्याय देवळान खंय वता जाल्यार पार्किंग म्हणटा तें आसूंकूच जाय. आनी जेन्ना पार्किंग आसतलें तेन्नाच त्या देवळा कडेन लोक येतले. फाल्यां हांगा कोण येवपाना देवळान, थंयच्यान चलून येवपा जाय म्हणटले कोण येवपाना. म्हणजे हांगा मागीर आमी प्रभू श्रीरामाचे जाल्यार सिरियन चर्चीन कोण वतलो. काली मातेचे हांगा इतले भक्त आसा आनी एकाच समाजाचे भक्त ना, सगळे समाजाचे लोक काली मंदिर वतात आनी तिका बसतात. सो हे लोक खंय वतले? वचपाना. सो फाल्यां आनी कितें ताजो इफेक्ट जावचो न्ही म्हणून आमी सगळे हांगा राम मंदिराचो शैलेन तिवारी आसा, नाल्यार सिरियन चर्चाचो फादर आसा, बबन वर्गीस आसा, काली मंदिराचो शुभदा आसा, अभिजीत आसा, हे सगळे आमी एकठांय आयल्या. वी वील ऑल्सो गो टू द CM. वी वील ऑल्सो गो टू द CM एंड एक्सप्लेन हिम ऑल दीस थिंग्स. इनफॅक्ट परवा जेन्ना ही मिटींग जातली हांव तांकांय व्हरतलो. सो कितें तरी करून एक सोल्युशन ताजेर काडप जाणे करून नेवी ऑल्सो विन्स, वी ऑल्सो विन, अशें विन विन सिट्युएशन दोगूय जाणांक काडपाक आमी पळयता. पूण ताली की पळय सिंदूर जालें पळय तेन्ना आमी सगळ्यांकूच भंय जाल्लो. म्हाका जाल्यार एका गोंयच्या एका बऱ्या व्हडल्या सायंटिस्टान सांगलें की तुमकां काराचीसून मिसायल सोडत जाल्यार 20 मिनटां पुरो म्हूण हांगा पावपाक. सो दीज आर ऑल थ्रेट्स वीच वी डोंट नो एज अ कॉमन मॅन. म्हाका दिसता 20 मिनटांनी काराचीसून हांगा कशें येतलें. सो दीस वी डोंट नो. तांकां थ्रेट्स तांकां खबर आसा जाल्यार कितें जातलें तें. सो नेवीचें हांव कांय चूक म्हणना, बट एट द सेम टायम आमचे भावीक जे आसा जाल्यार आमची देवळां आसा तांकांय साल्वार करपा जाय. आमी वी आर फिलींग व्हेरी प्रावड. आमच्या प्रायम मिनिस्टरान पाकिस्ताना कडेन करतारपूर जे एक्सप्रेस हें केला पळय कॉरिडॉर, म्हणजे गुरुद्वारा खातीर पाकिस्ताना कडेन जागो मागलो आनी कॉरिडॉर केलो. हे तर आमी इंडियन आसा, भारतान आसा. सो सम सोल्युशन कॅन बी वर्क. एमिकेबल सोल्युशन शुड बी वर्क. एमिकेबल सोल्युशन कॅन बी वर्क आउट सो दॅट दे आर ऑल्सो सेफ, वी आर ऑल्सो सेफ. सो जातलें ना. आता करतारपूर सांगलें कितें सांगलें तुमी? हांवें सांगलें करतारपूर कॉरिडॉर केला पळय पाकिस्तानान इंडियेक लँड दिलें गुरुद्वारान वचपाक. सो हांगा वचपाक हांगा आमी इंडियन आसा कितें बोलो ताका कितें लगाव तुमकां दिसना नेवी तुमकां चडान चड बिजी दवरता ह्या दिसांनी? आमी लोकां खातीर बिजी आसूंकच जाय. पण हे अननेसेसरी बिजी दवरता ते चडान चड? अननेसेसरी हांव म्हणना, पूण दे आर ऑल्सो सेक्युरिटी रिजन्स आसा. सिक्युर ऑपरेशन जालें आतां इराणाक चल्लां. वॉट वील हॅपन नेक्स्ट वी डोंट नो. सो दे आर ऑल्सो टेकिंग अटमोस्ट केअर. बट वी आर ऑल्सो कमिटेड टुवर्ड्स आवर पीपल. तांकांय त्रास जावपाय ना तितलेच पळोवपाय ना. हो एक्सेस बंद केलो जाल्यार ती उरली भितर पूण वेळ दी बरोबर. सो दे आर ऑल्सो कॉपरेटींग. पूण ते मातशें कशें एक एकदां बंदूक कडेन तकलेक लायतात ते भियेता, सिविलियन्साक भियेता चडशे. जावपाचें चड थर्ड टायम जालें आमी हांगा येवन परत एकदां बोवाळ
मी तांकां सांगलो ऑनरेबल आमी 30 तारीख पर्यंत टायम घेतलो टुडे इज 16 or 17 30 तारीख तो तुमी तेन्ना उलयात पयलींच तांकां बिश्टा येता म्हणल्यार पयस तरी सो आतां सॅटर्डे नाल्यार मंडे सीएम कडेन मिटींग दवरल्या दीस मिटींग वी विल स्टार्ट दीस वन दीस इज डन देन आमचो एक इश्यू कवर जालो दीस वन इश्यू वील गेट ओवर आनी दोन आतां थंय आसा ते राम टेम्पल आसा आनी कालीमाता टेम्पल आसा आनी म्हणजे अयप्पा टेम्पल हेवटेन आसा ते हेवटेन चर्च आसा सेंट मेरी ऑर्थोडॉक्स चर्च आसा सिरियन चर्च सो ऑल दीस पीपल देर आर मेनी डिवोटीज हू आर कमिंग देर डेली कोण गाडयो घेवन येता आतां ते म्हणटा भायर पार्क करून या भायर पार्क खंय करता भायर पार्किंग जागो ना हायवेर पार्क केल्यार पयलींच हायवेचेर एक्सिडंट्स जाता सो दॅट इज नॉट पॉसिबल सो ते आतां तांणी मदीं हें आसा म्हूण सांगलें अदरवायज फेन्सिंग आमी ताका तेंच सांगलें बिफोर यू टेक एनी ड्रास्टीक स्टेप जस्ट थिंक ऑफ सम सोल्युशन्स तें सोल्युशन मेळ्ळां पब्लिकाक ताजें वाट मेळ्ळी सपोज माय पब्लीक वील बॉदर इन नॅशनल सिक्युरिटी वी आर ऑल्सो हॅव utmost respect for Navy and our defense forces but at the same time we are committed to our people also they also should बंद केलं खंय वतले तर वचूंकच शकना सो these are 2-3 issues मुळात मुद्दम फोगाकूच आपयलो सो फोगाक हे ताकाय कळटा ताकाय ताजेय तुमची नॅशनल सिक्युरिटी आसा ताकाय दिसता की आनी कितें प्रॉब्लेम जाता जाल्यार ताज्या आंगार कितें येवंक शकता सो आय एम नॉट सेइंग इवन नेवी इज रॉंग but we can do both right things at the same time by coordinating. So this was one coordination meeting. So second will be with the honorable CM. आता यांचे किती उरलेले आहे आम्ही वतले म्हणून तांकांय वचून नाव दे आर सेइंग दे विल फेन्स इट इफ नीड बी दे विल यूज दॅट एरिया इमर्जन्सी कितें आसल्यार फाटल्यान एक 4 घरां आसा सो तांकां ऑल दीस पीपल कॅन यूज दीस रोड देर आर अरावंड 50-60 फॅमिलीज स्टेइंग हियर फॅमिली आसा सो 70 म्हणजे 200 लोक हांगाच आसा सो आमकां सगळ्यांक एक्सेस जाय न्ही कोणाकूय एक्सेस म्हणटा तो जायच सो वी डोंट वॉन्ट टू गो थ्रू नेव्ही लँड वी फायन वी आर हे बंद करता आसतना तेवटेनूय एक इश्यू आसा दॅट इज ऑल्सो ओपन सो दे हॅव गॉट टू सी दॅट ऑल्सो बट फोगा हॅज सेड दॅट वी विल नॉट क्लोज दीस अंटील द रोड इज डन आनी तांचो एक प्रोसेस आसा वीच इज अ बीट लेंथी ही डिफेन्स इस्टेट्सा कडेन लँड आशिल्ल्या कारणान वी हॅव टू इफ गव्हर्मेंट ऑल्सो वॉन्ट्स टू एक्वायर दीस लँड वी हॅव टू पुट इट ऑन देयर पोर्टल आनी थंयच्यान ते हांगा येवन मागीर ते एप्रुवल जावन ताका एक 6-7 म्हयने लागता सो दॅट वी सेड वी वील डू बट दीस थिंग आतां बरो टेम्पररी रोड करून आमी तांकां दिवपाक पडटा सो दॅट वील ऑल्सो हॅपन what has happened is as we are aware that this issue is a long-standing issue and the residents have been fighting for the access to the highway to the land of properties for almost 40 years. Thanks to the intervention and follow-up from the Honorable MLA, it is very close to being resolved. Right now the immediate issue what happens is that alternative road which the Navy has been kind enough to give from within their property has not been surfaced or leveled which leads to the NH 566 highway. So the Navy also we can understand that they have their own exigencies and compulsions because of which they want this access to be done but and that's why the whole problem is that to get the road surfaced and blacktopped it's a time-consuming process, but the Honorable MLA has said that he has a meeting with the CM tomorrow, and we are sure that we'll be able to do the work. And Navy has been kind enough to understand that that it may take a little longer, and they've been very understanding and have said that they will cooperate and allow the access till the road is not done, or at least till the residents are assured of an alternate access. So it's been a give and take process, and we're very thankful to the Honorable MLA to always be at our beck and call whenever we've needed it. And we really can't thank him and the officials of the Navy enough for keeping the interests of the residents in mind.